بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سلطان العارفین سرتاج اولیاء حضرت مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلام کتاب چٹھیاں سے لیا گیا ہے، جس کو مرتب کیا ہے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب نے۔ یہ چٹھی نمبر ردیف نمبر 2 ہے، جو مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بنام ہیرے شاہ صاحب لکھی۔ ہیرے شاہ صاحب آپ کے دوست تھے، اور یہ عالم پور کے ساتھ ایک گاؤں بوچھا کے رہنے والے تھے، اور آپ ایک بڑے درویشانہ اور کلندرانہ زندگی آپ نے گزاری۔ اور آپ ہیرے شاہ صاحب رات کو اندھیرے میں مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو ملنے آیا کرتے تھے۔ تو کسی غلط فہمی کی وجہ سے حضرت مولوی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ناراض ہو گئے، تو آپ سے ناراض ہو کر وہ جلندھر شریف چلے گئے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو چٹھی ہیرے شاہ صاحب کو لکھی، وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پیش کرنے میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود آہاں کامل ولی۔ مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے آسیر آتے ہیں۔ یہ ردیف نمبر 2 ہے۔ اسی بھول پرید کیوں پا بیٹھے، اسی بھول پرید کیوں پا بیٹھے، دیکھ بکر دے فقر دیاں بانیاں نو، جیڑی ہونی سی سوئی ہو گیا، کون موڑدا رب دیاں بانیاں نو، تیز دھار تلوار فراق دے دی، تیز دھار تلوار فراق دے دی، بغبی وگی غیب تھی درد ستانیاں نو، گائل دید دے نین حیران ہوئے، اج روم دے وقت وہانیاں نو، ایس عشق کار گزاریاں دی، ایس عشق دی کار گزاریاں دی، کانو خبر سی اساں ایانیاں نو، دنیا کوڑ دا واس پردیس ہویا، دم دم جنہ دا قصد چلانیاں نو، ٹٹ جمع تھی وچ تفریق رجے، آہر روڑ گے چھوڑ ٹکانیاں نو، دنیا رنگ برنگ دیاں لذتاں اے، کھانا عشق دا عشق رنجانیاں نو، حج جمنا دا نیندرا پاندیاں نو، جمعرات دا حتم ملانیاں نو، ہاں جمنا دا نیندرا پاندیاں نو، جمعرات دا حتم ملانیاں نو، بول روگیاں دا وچ بوتلاں دے، تساں دیودا وید سیانیاں نو، اے وقت ہے غافلہ سمجھ جائی، کانو بیجنا بھنیاں دانیاں نو، اے اجے وقت ہے غافلہ سمجھ جائی، کانو بیجنا بھنیاں دانیاں نو، پلہ پکڑ محبوب دا گم جائے، تھاؤ نئی درگاہ تھی رانیاں نو، عشق آپ مردہ جے ول وصل نہ ہاں، عشق آپ مردہ جے ول وصل نہ ہاں، ملے سار دربار سدانیاں نو، لاون ہار چاہیے وفادار پورا، کوئی پچھدا نہیں گرانیاں نو، پرواہ کی انہاں نو والیا ہوئے، تیرا مان ہے جنہاں نمانیاں نو، پرواہ کے
इन्हां नूं वालिया होए, तेरा मान है जिन्हां नमानिया नूं, तू ही तू पुछां विच वसदा है, बैठ अपना आप पछताणिया नूं, आज़ादियां सतक दियां पूरियां नूं, सत हरूफ नज़ूल वंजाणिया नूं। सूरज चढ़े ते याद थी भुल जादी, काली रैन दी चमक टटाणिया नूं, तेरा नूर ज़हूर मंजूर नहीं, गट्टा गफलतां दा अखी छाणिया नूं। कासद यार दे ते जिद वार आखां, दिलू तोड़िया कुफर दिया थाणिया नूं। जिस जिस नूं हीरिया पालना है, गुजारदियां किरम दे खानिया नूं। जिस जिसम नूं हीरिया पालना है, गुजारना किरम दियां खानिया नूं। रंग बरे जवानी दे बाद रंगा, रंग जोर सी गा रंगा मानिया नूं। रंग मान लै मेरे हीरे आओ, रंग मान ले मेरे हीरे आओ, दर ताजिया जैन उलानिया नूं। छड़ फन फरेब हुण रोक नहीं, छड़ फन फरेब हुण रोक नहीं, सिरू बिरहू दे लश्करां धानिया नूं। कन्नी नहीं वहाजड़ा दम दे के, इन्हां खलड़ा पिया पराणिया नूं। सुन कोच दी कूक छड़ जावड़ा है, सुन कूच दी कूक छड़ जावड़ा है, ढोलण दानिया ते तब्बू ताणिया नूं। कन्ने नहीं वजड़ा दम दे के, इन खलड़ा पिया पराणिया नूं। सुन कूच दी कूक छड़ जावड़ा है, सुन कूच दी कूक छड़ जाना है, ढोलर दानिया ते तब्बू ताणिया नूं। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन की सिफ़ात को अपनाने और उजागर करने और मुज़य्यन करने का शरफ़, इल्म और मर्तबा और शान अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले।